Open. Yak. Yak. Okay, yak is correct, Han. O, tingin mali! Tama. Opo, mali! Oh, Tama, yak. paano spelling? Yak. Ano spell mo, ano? Yak. Ano nga spell? Tama ba ba? Wrong! Joke lang, ito yung isa. What's up, guys? What's up, guys? Okay, wait muna guys kasi may kumakanta. Narinig nyo ba guys? May kumakanta May guys? kumakanta, guys. Naririnig ko. Talaga. Ayun, wala na. Wala na, guys. Okay guys, for today's video guys, animal spelling. Yay! Spell the animal. Spelling the animal. Spelling the animal. Suwi na. Okay? Okay, galingan mo mama. Dahil si Hana, mabilis magsulat. Guys, mabilis magsulat. Okay? Kung sino yung mananalo guys, bibigyan ko ng 100 pesos. Yes. Kung sino lang guys, una maka 10 points ha. Wrong spelling, wrong. Okay, so kailangan naiintindihan. Okay? Kailangan naiintindihan. Dapat ano, Okay. yung solar system. Paunahan to guys ha. Kailangan naiintindihan yung sulat. Moon. Okay. Ano yung spell guys ng penguin? Okay, mama. Naiintindihan ha. Yes. Tingnan natin. Penguin is correct. Yes. Mama, medyo lakihan mo ha. Oo, sa akin pa, ang laki. Tapos kay mama, ang liit. Kaya pala. Game. Mama, meron ka ng... Hala, malaki yun. Mama, meron ka ng 2. Natatalanta Ay, ako two. sa'yo. Bilis mo magsiya. Mama, meron ka ng Kaya 1. sobrang liit. Ano yung spell guys ng seahorse? Ha? Seahorse. Seahorse. Seahorse is correct. Di Mama, alam. 2. Hindi alam Alam niya. ko yun na blank ako. Hindi alam niya. Huwag mo na ako Hana. Seahorse. Kaya nga seahorse. Okay? Seahorse. Si Haras. Ano yung spell guys ng Ang daya mo ha. crab? Ah. Okay, mama. Crab is correct. Oo, ganda niya magsulat to. Bagal ng sulat o di mo Ganda. alam yung spelling. Alam ko yung technique eh. Game. Ma'am, Ano yung spell guys ng octopus? Ay! October! October. Octopus. Ano Ay, natin? mali! Octopus is correct. October. Meron bang Yeah. ganun, guys? Mali ako. Ano yung spell guys ng oyster? Okay, mama. Malaki Mama yan ah! is Oh, correct. malaki yan ah! Oh. Ay, naku, guys. Nakakami. Magbibawi tayo guys ah. Mama 4. Ano yung spell guys ng turtle? Tingnan natin Hana. Ay. Turtle is correct. Si Wawa! Turtle Mali is ako, correct. Hana 2. Ano? Ano yung spell ng dolphin? Okay, Hana. Dolphin is correct. Ilan na ako pa? 3. Si Mama 4. Look! Game. Alam mo, mahirap yung dinosaurs. Polar bear. Oh. Okay, Mama. Polar bear is correct. Ayun pa lang. Mama. Practicein mo na. Mama, meron ka ng 5 points. Palit na tayo. Oh! Palit tayo. Ay, haba pen! Game. Oh, bakit kasi ng pen mo? Game. Wait lang pa. Wala Ano yung spell ng Nagkapalit kasi tayo kanina kasi. clownfish? Ay, naman Okay. ako guys. Clownfish is correct. As in fish?
Mama, meron ka ng 6 points. Yun, di ba? Si Nemo yun. Long fish. Siya ba yun? Hana, Colorful. anong nangyayari sa iyo, Hana? Dati-dati, mabilis kang magsulat, mabilis ka sa spelling. What? Your Gawin nga eh. problem, Hana. Guys, Kinakabahan siya. yung pen Yan lang. guys. Okay. Yung pen. Kinakabahan. Sinisi pa yung pen. Yung pen guys. Ay, yeah. haba Game. pen. Ang ano niya guys. Apple pen. Yak. Yak. Okay, yak is correct, Hana. O, tingin mali! Tama. Ako mali! Oh. Tama, yak. Paano spelling? Yak. Ano spell mo, Hana? Yak. Ano spell? Tama ba ka? Wrong! Joke lang. Ito yung spelling ko kanina. Oh. Wrong! Yan yung spelling ko kanina. Ah, yun nga. Tinabahan ako doon. Uy, nilalako mo ako, ha? Game. Tinasting ko na yung sagot ni Mama. Kangaroo! Kangaroo! Kangaroo. Is correct, Hana. Okay. Ay, binura mo, binura! Is correct. Naman. Kangaroo. Binura niya eh. Ba't hindi mo nakakasulat yun? Hana, meron ka ng 6 points. Mama, 6 points. Game, ang ganda ng laban. Ano? Ang ganda ng laban. Si Mama pa. 6. Oh. Giraffe! Ay! Letter 6 Ako, guys. Okay. ano lang ako, easy lang, eh? Game. Giraffe is correct. Oo, kala mo, mali ako, ha? Letter 6 kasi guys. 7, 6. 6, 7. 7, 6. Oo, ako ay ahead. Game, giraffe. Ano spell guys ng rabbit? Ah, Mama Oh. is correct. Yeah! Mama, meron ka ng 8 points. Yeah! Hana, 6. Yeah! Game. Focus. Zebra! Ay! Okay, Hana is correct. Zebra daw guys. Oh, Zebra. tama yun. 8, 7. 8-7. 8, 7. 8, 7. Ano yung spell guys ng... Ano yung spell ng... Squid! Yan natin. Squid is correct. Hana. Mali ka ata. Tama, tama. Tama ka ata. Squid game. Eat game. Game. Ano yung spell guys ng 8 na ako pa. puffer fish? Ah, di alam yung spelling ni Hana. Hindi alam yung spelling ni Hana. Hindi alam. Okay. Puffer. Wrong, Hana. Wrong, Mama. Double F. Double F. Puffer. Fish is correct. Ano? Patingin ako. Double F. Hindi ko na double P. Okay. Fafa-fish. Oh, fafa-fish. Okay. So, Mama, meron ka ng 9, Hana 8. Yun yung tusok-tusok, di ba? Oh. Woo! Ay, yung Lumulubo? lumulubo. Okay, lumulubo. Oo, yung tusok-tusok. Okay. Fafa-fish. Puffer Ano yung fish. spell guys ng... Nakikita lang sa ano? Sa bunga? Hmm? Ano yung spell guys ng... Bungad. Purplish yung may Ilalim butol. yun. Kaya nga. Nakita sa ilalim ng bunga. Elephant. Okay, Hana. Panalo na ako. Ako talaga. Elephant is correct. Patingin ako ma. Hindi makita yung ano, parang... Game. Hindi. All 9. Hindi, pala. All 9 na Wala guys. ka na. Ay, na ba? Wait lang kasi wala akong tintalo. Si Han. 10 lang. All 9. Okay. Ay! Ito mabilis lang to guys. Mabilis lang. Dog. Mabilis lang to guys. Aso. Okay. Ano yung spell guys ng... Pangalan to ha. Pabilisan. Pa! Pabilisan guys. Game. Ano yung spell guys ng... Pig! Out!
Mama. Big. Mama is Ano yan? correct. Bakit Oh, cute? Big yan, oh. Anong cute? Gian, Gian. Okay. Lagi na. Kasi wala akong tinta, pinalta mo pen ko eh. Okay, Mama. Apple pen. Kita naman na si Mama na una. Okay, sayang, sa'yo? Hana. Mama, tanggapin mo ang Lang, lumabang 100 ka pa rin naman. pesos. Grabe, guys. Yun guys, thank you so much sa panood. Siyempre, shout out kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. Yun guys, hanggang dito na lang ang aming video guys. See you next vlog. Bye-bye.